हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम देखा मुक्तेश्वर मंदिर स्थापत्य जोटा कि टेम्पल आर्किटेक्चर गोटे सिलेबस रही मुक्तेश्वर टेम्पल आर्किटेक्चर। तो चलते स्टार्ट करवा। ऑलरेडी मु 3टा मंदिर आर्किटेक्चर पढ़ाई सारी, जोटा कि जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, राजाराणी टेम्पल 3टा जाइए। यहाँ हूँ मुक्तेश्वर टेम्पल। तो मुक्तेश्वर टेम्पल विषय सरला आउ रहिबो 2टा आमर 2टा मंदिर स्थापत्य रहिबो। सरीगले आमर टेम्पल आर्किटेक्चर सरीजिवो। सिलेबस जीएस 1 रे रही। आप जदि जानी ना ताले सिलेबस लिस्ट रे पढ़ातु, देखि नेबे कौन कौन रही आमर। नचेत ओडिशा सिलेबस मारिबे, ओडिशा हिस्ट्री सिलेबस से ही आसीजिवो मोरी वीडियो रे रही। तो चलतु स्टार्ट करवा। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशार मंदिर स्थापत्य एक विशिष्ट रचना। यार कारुकार्य भारतर सबुठारु सुंदर मंदिर मध्य गणा जाए। यार विमान एक प्लाटफर्म उपर उत्तोलित भूमि योजना चतुर्भुज आकृतिर। एटा देखिबा आमे चतुर्भुज आकृतिर कौन रही। एटा देखंतु भूमिटा हूँ चतुर्भुज टाइप्र। ये देखिए चतुर्भुज टाइप्र सेटा ही कहगला। एटा को देखि दियंतु। एटा को आमे तोरण ही कहबा, जोटा कि एटा 2टा खुंब रही। एटा को तोरण आमे कहबा। तो चलंत विषय पढ़िबा सबू। यार विमान एक प्लाटफर्म उपर उत्तोलित रही। आधार अंशटी को 5 भाग विभक्त कर जोटा कि खुरा, कुंभ, पट्ट, कणी आ बसंत कहवा। पूर्वतन मंदिर गठन में ये 5 भाग नथिला। आ जो खंब मानक मध्य अंतर्निहित भाव में गजसिंह और नाग खंब रही। गोटे गजसिंह आ गोटे नाग खंब रही। यही मंदिर पार्श्व देवता माने विहीन, पार्श्व देवता नहांती। आ शिखरटी जो संक्षिप्त आ छोट अटे। शिखरटा गोटे संक्षिप्त आ छोट, माने शिखरटा छोट ही कहवा। यार 4टी मुह रही, 4टी नटराजा एवं 4टी कीर्तिमुखा शोभा पाई। आ पश्चिम मुहरे नटराज मूर्तिटी विच्छिन्न हो एक मंदिर परिसर रे थिबा एक छोट मंदिर संक्षिप्त अच्छी। यही मंदिर अंग शिखर नाही। यार भूमि योजना एक तारा आकृतिर होता है। तापर हूँ मुक्तेश्वर टेम्पल तोरण। आम जोटा कि तोरण कहले ता विषय आम जाना केमती डेकोरेट होती ता विषय आम जाना। यही मंदिर पिरामिड आकृतिर बा जोटा सड़ कहवा 6 पिरामिड माने आपण जानि परथिबे। छात उपरे यह बढ़िबा सहित छातर जोटा घाट धीरे धीरे भितर को जाइछि। आउ बड़ार उत्तर और दक्षिण पार्श्व खंब द्वारा घेरा जाइछि, जार प्रत्येकटी एक वर्गकार छिद्र जनाल अच्छी। आ जनाल उपरे थिबा छातर अंश को पीड़ा द्वारा 2 तଳରେ विभक्त कर जाइछि। गोटे सिंह मूर्ति द्वारा भी शिखरित करा जाइछि। आ खंब मानक मध्य गभीरता अंशरे जो गजसिंह आ नागखंब देखा जाए, ताहाको जगमोहन सामने ही सेटा रही। प्रत्येक खंबर तल भागरे 2टी गजसिंह मूर्ति सहित छोट मंदिर अंतर्भुक्त रही। प्रत्येक षडश भुजीय जो खंब, षडश भुजीय खंब पिरामिड जोटा 4टी पत्थर खंड द्वारा तैयारी होइछि। एहार शिर भागटे कीर्तिमुखा शोभित। आ सबुठारु ऊपर रे थिबा पत्थर खंड माने 2 पार्श्व देविका, अम्लाका आ विस्तृत पद्मकार मुंड अंतर्भुक्त। अम्लाका माने जो आम अम्ला कौन सेटा अँला जोटा कहबा से टाइप्र तार अंतर्भुक्त। आ मंदिरटी 2टी मूल गठन रही। गोटे विमान आ गोटे मुखशाला, जार उत्तोलित यही मंदिर पीठ दे शैली निर्मित प्रथम मंदिर। ये जो तोरणटा सेटा 9 ख्रीष्टाब्द अच्छी। आ बौद्ध स्थापत्यर शैलीर प्रभाव प्रदर्शन करे। प्रवेश द्वाराटी शोभामय तालपत्र अलंकार आ शोभामय नारी मूर्ति, बामन आ रहा जो बानर आ रहा मयूर आकृतिर सुशोभित। देखीदबा एबे टिके जोटा कि आमर तोरण कहले, तोरणटा केमती तैयारी होइछि सेटा हम टिके बे देखीदबा। देखंतु गोटे आमर रहा नटराज आ गोटे गजसिंह, 2टा ही एटार खंब रही। आ ऊपर मयूर आ बानर चित्र रही। एगुड़ाक सब सेमती होइछि। एटा पूरा क्लियर एठी क्लियर टिके देखा जाउछि, देखि परिबे। एठी देखंतु विभिन्न नारी चित्र रही। ठीक अच्छे। आ ऊपर गोटे कलश रही। कलश मंदिर कलश गोटे रही। आ ऊपर एटा भी लिखि परिबे। ठीक अच्छे। एबे देखिबा हमें
ବିମାନ। ବିମାନ କ'ଣ ନା ବିମାନ ହେଉଛି ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି 1 ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିମାନଟି ଏକ ବର୍ଗକାର ମାନଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉତ୍ତୋଳିତ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ ଭାଗରେ ଖମ୍ବାନୁସାରେ ପିଲାଷ୍ଟର ଅଛି, ମାନେ ଖମ୍ବାନୁସାରେ ପିଲାଷ୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶିଖରର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ନଟରାଜ ଆଉ 4ଟି କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ରହିଛି। ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, 4ଟି ନଟରାଜ ଆଉ 4ଟି କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଅଳଙ୍କିତ ରହିଛି। କଳସ ଶିଖରରେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲି, ଏହି ଶିଖରର ଉଚ୍ଚତା 10ରୁ 10 ମାନେ 10.5 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚର ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ଶୈଳୀ ଆଉ ଶୈଳୀକୃତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଭୋ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୋଭାମୟ ଚୈତ୍ୟ ଜନାଲ, ଯାହାର ଉପର ଅଂଶରେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଆଉ ବାମନ ଆକୃତି ରହିଛି। ଭୋ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଆଉ ବାମନର ଆକୃତି ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଭୋ କହିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗର୍ଭଗୃହ କ'ଣ ନା ଗର୍ଭଗୃହ ଶୋଭାମୟ ନାରୀ କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ, ଯେଉଁମାନେ ନାଗ ଆଉ ନାଗୁଣୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଅଂଶ ବର୍ଗକୃତ, ଏହାର ଦିଗରେ ଦେଉଳ ରୂପରେ ନିର୍ମିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଗମୋହନ କ'ଣ। ଜଗମୋହନର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 35 ମିଟର। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରାଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୃହଟି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀକୃତି ସହିତ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆୟତକାର ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ବର୍ଗକାର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗମୋହନଟା ଆୟତକାର ମାନଚିତ୍ରରେ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ। ଏଇଟା ଲାଲ ପଥରରେ ତିଆରି, ଆଉ ଗୃହରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାହୁ, କେତୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହ ଦ୍ୱାରା 3 ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନାଗ ଧାରଣ, ମାନେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଥିବା ନାଗ ଧାରଣ ହୋଇଥିବା କେତୁଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରେ, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ନବମ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କାହାକୁ ଆମେ ନବମ ଗ୍ରହ କହିବା? କେତୁଙ୍କୁ। ସେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ନାଗ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ଟାଙ୍କି ରହିଛି ବା ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ଏକ କୂଅ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମରିଚି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି। ତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେଉଁ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି? ମରିଚି କୁଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ତ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ନେଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବେଶ କରିକି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ତୋରଣ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ତୋରଣ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ହାଇଟ୍ କମ୍ ଆର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।